Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Good afternoon, Good Miss. afternoon. Fine. Fine. And you? I'm good too. Thank you. Alhamdulillah. I'm so glad to see you today because today is our first meeting in semester 2. And how was your holiday? Is all is good and fun for you guys? So fun, Miss. So fun, Miss. Yes. Alhamdulillah. Okay, before we start our lessons today, we will start by praying according to each other belief. So, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, before we start our lesson today, I will check your attendance. Please, when I call your name, please raise your hand and say present. Rindi Anggraini. Present, Miss. Rifa Pradityana. Rifa Pradityana. Present, Miss. Desi Fitriani. Present, Miss. Okay, Alhamdulillah. All is present today, right? Yes, Miss. Okay. Today, we will learn about chapter 5. I have prepared some slides about our material today. Okay, please wait. I will share to you our material today. Is my voice is clear? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Today, our material is about chapter 5. It's a beautiful day. Tell the name of animals and plants that we can find near our class or our house. In the second slide, there is table of content. For the first, we will talk about the definition of adjective, and the second one is example, and then there are a quiz for you guys, and then the last one is conclusion of our material today. Next, first, the definition of adjective. Adjectives are a class of words that change a noun or pronoun, usually by explaining it or making it more specific. You can describe about person, animal, plant, place, and things. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai adjective. Apa sih adjective itu? Nah, di slide yang pertama ini, kita akan membahas definition of adjective, pengertian dari adjective. Apa sih adjective itu? Jadi, adjective itu adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu kata benda atau kata ganti yang dapat berupa orang, tumbuhan atau tanaman, hewan, atau benda. Nah, atau biar lebih mudah kalian memahami, adjektif di sini merupakan kata sifat. Nah, contoh, Rindi berkulit putih. Nah, berkulit putih. Putih di sini merupakan kalimat adjektif, yang mana kata sifat yang menerangkan seorang Rindi. Bagaimana sih Rindi itu
Rindi itu berkulit putih. Contoh lagi, Aulia berbadan tinggi. Tinggi di sini merupakan adjective word atau kata sifat. Kata sifat yang menerangkan bagaimana seorang Aulia itu. Aulia itu bagaimana sih? Aulia itu berbadan tinggi. Nah, seperti itu. Next is about adjective function. There are 8 functions of adjective, but in this meeting, I will tell you four function of adjective. So, first is possessive adjective. Possessive adjective are adjectives that show the meaning of a possessive pronoun. The words include in are my, your, our, their, her, and his. For the example, my mother is beautiful. Jadi, sebenarnya fungsi dari kalimat adjektif atau kata sifat di sini ada 8, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 4 terlebih dahulu, yaitu yang pertama possessive adjective. Possessive ini merupakan kata yang menunjukkan kepemilikan, sedangkan adjektif merupakan kata sifat. Nah, jadi possessive adjective di sini adalah kata sifat yang menunjukkan makna kata ganti kepunyaan, yaitu yang sering kita jumpai adalah my, your, terus lagi her, his, their, our. Nah, for the example, contohnya, my mother is beautiful. Ibuku cantik. Nah, beautiful di sini merupakan adjective word atau kata sifat yang menerangkan siapa? My mother. My di sini merupakan possessive atau kata ganti kepunyaan. Siapa sih yang cantik? My mother, ibu saya. Terus, lanjut. Second, descriptive adjective. Descriptive adjective are adjectives that describe or characterize humans, animals, or things. For the example, tiger is very strong. Nah, yang kedua di sini adalah fungsi adjektif yang kedua adalah descriptive adjective. Apa sih descriptive adjective itu? Jadi descriptive adjective adalah kata sifat yang menerangkan sifat. Sifat dari manusia, dari hewan, atau suatu benda. Contohnya, for the example, tiger is very strong. Harimau sangat kuat. Nah, jadi di mana letak deskriptif adjektifnya? Kata sifat yang mendeskripsikan suatu sifat yaitu di kata strong. Yang mana strong ini berarti kuat. Siapa yang kuat? A tiger. Harimau itu sangat kuat. Next, the third one is quantitative adjective. Quantitative adjective are adjectives that describe a certain number or number of things. For the example, she spent all her money. Jadi, fungsi dari kalimat adjektif yang ketiga adalah quantitative adjective. Apa sih? What is quantitative adjective? Apa itu quantitative adjective? Nah, jadi quantitative adjective di sini adalah kata sifat yang menjelaskan jumlah, banyaknya benda, atau seberapa banyak benda tersebut. For the example, she spent all her money. Nah, jadi kata all di sini adalah kata sifat yang menjelaskan seberapa banyak sih perempuan itu menghabiskan uangnya. Nah, contoh lagi ya, Miss beri contoh. He needs a little sugar. Nah, dia
membutuhkan sedikit gula, yang mana kata a little di sini merupakan kata sifat yang menjelaskan seberapa banyak gula tersebut. Jadi for your information, that a little di sini artinya sedikit. A little di sini digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Ada yang pernah menghitung gula di sini? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Sama seperti saya juga tidak pernah menghitung gula karena gula itu sesuatu benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi jika benda tersebut tidak bisa dihitung, maka ketika kita membuat kalimat, kita menggunakan a little untuk menjadikan atau menjelaskan gula tersebut sedikit, atau untuk menjelaskan seberapa banyak sih gula tersebut. Lanjut. For the last is numerical adjective. Numerical adjective are adjectives that show the meaning of a number, either a certain number or an indefinite number. For the example, there are 8 patients in hospital waiting room, and Jack is first patient to enter. Jadi yang terakhir di sini adalah numerical adjective. Apa sih numerical adjective? Setelah tadi kita membahas possessive, descriptive, kuantitatif, dan sekarang numerical adjective. Apa sih numerical adjective itu? Jadi numerical adjective di sini adalah kata sifat yang menjelaskan jumlah suatu benda atau urutan kata benda yang dideskripsikan. Jadi di sini numerical adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan suatu urutan atau jumlah suatu benda. For the example tadi, there are 4 patients in hospital waiting room and Jack is first patient to enter. Jadi ada 8 pasien ini di dalam ruang tunggu rumah sakit dan Jack itu adalah orang pertama atau pasien pertama yang masuk. Nah, di mana sekarang di mana letak numerical adjective? Ada yang tahu? Eight pasien, Miss. Nah, good. Pinter Rindi. Jadi 8 pasien di sini adalah merupakan numerical adjective. Yang mana dia mendeskripsikan ada berapa banyak orang yang ada di ruang tunggu rumah sakit. Kemudian ada lagi satu lagi kata yang termasuk numerical adjective. Siapa yang tahu? Jack is first patient. Good job, pinter Indi. So, first itu termasuk kata yang mengekspresikan atau merupakan kata numerical adjective. Jadi, di dalam numerical adjective itu terdapat cardinal and ordinal number. Nah, ordinal number di sini digunakan untuk menyatakan sebuah urutan. Contohnya first, second, third, fourth, five, and selanjutnya itu adalah disebut ordinal number. Kemudian for cardinal number. Cardinal number yaitu seperti angka pada umumnya, ya 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Jadi, ketika kalian ingin menyatakan sebuah urutan, maka kalian harus menggunakan numerical adjective dengan menggunakan ordinal number. Okay, guys. So far is clear, or there is part that you don't understand? If you don't understand what I mean about this topic or about this material, so please raise your hand and ask your question that you
haven't understand. Sudah ngerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? It's clear, Miss. So far is good? Yes, Miss. Oke, alhamdulillah. This is motivation sentence yang bisa kalian jadikan motivasi atau patokan untuk meraih masa depan kalian. Lanjut, next. The second material is about example of adjective. I have prepared 12 word yang merupakan contoh dari kata adjective. Nah, dari 20 kata ini kalian bisa baca, you can read and learn at your home. Dan kalian, dan saya harap kalian juga bisa mempraktekannya ketika kalian mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Okay, next. What is this? Do you know, guys, what is this? Frog, Miss. Good. How about Desi? What is this, Desi? Frog, Miss. Okay, thank you for answer my question. Okay, great. This is a frog. Sebagaimana yang pernah kita lihat, walaupun jarang, ini adalah kata atau kodok. Lanjut. An example of describing the adjective frog. Jadi, contoh di sini kita akan mendeskripsikan kata sifat pada kata. Bagaimana sih cara menjelaskan atau mendeskripsikan kata sifat yang ada pada seekor kata? Oke. Frogs are insectivorous amphibians that live in fresh water or on land. Smooth skin, green or red brown in color, hind legs longer than forelegs, good at jumping and swimming. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh dari pendeskripsian atau penjelasan dari seekor kata. Jadi kalimat atau kata sifat apa yang bisa kita temukan di dalam gambar seekor kata. Jadi kita pasti di sini sudah pernah melihat bagaimana sih kodok tersebut. Nah, ketika kalian melihat seekor kodok, apa yang bisa kalian jelaskan di dalam kalimat adjektif? Nah, di sini sudah saya ketik, sudah saya tuliskan. Jadi, kata adalah hewan amfibi yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Nah, kata di sini memiliki warna hijau dan merah kecoklatan. Kemudian lagi memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki yang di depan. Kemudian kata adalah hewan yang pandai melompat dan berenang. Nah, kata smooth skin ya, yaitu memiliki kulit yang smooth, kulit yang halus, yang lembut. Itu merupakan kata sifat dari seekor kata. Bagaimana sih kata itu? Kata itu memiliki kulit yang halus, misalkan green or red brown in color, warnanya hijau atau merah kecoklatan. Lanjut. This is second example of describing plants. Oke. Ini adalah contoh kedua di dalam mendeskripsikan
sesuatu, yaitu tanaman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini adalah tanaman Kamboja, bunga Kamboja. The shape is a small tree with sparse but thick leaves. The fragrant flowers are very distinctive with a white to purplish red crown, usually 5 strands. Oke. Jadi di contoh kedua di sini ada frangipani flower ya, atau yang sering kita sebut bunga Kamboja. Jadi bentuk pohon atau batang dari bunga Kamboja di sini itu kecil dengan daun yang jarang tapi lebat. Nah, jarang tapi lebat. Apa? Daunnya itu tuh jarang-jarang tapi lebat. Nah, itu termasuk kalimat adjektif. Nah, sifatnya berdaun, daunnya tuh ada, tapi jarang-jarang gitu. Nah. Dan bunganya memiliki wangi yang khas. Nah, memiliki wangi yang khas di sini merupakan contoh kata sifat yang dimiliki oleh bunga Kamboja. Dan dengan mahkota yang berwarna putih. Ini juga termasuk kalimat atau kata sifat yang dimiliki oleh bunga Kamboja. Next, guys, I want to ask you a question. Is it clear? Or so far is clear, guys? Yes, Miss. Yes, Or Miss. there is part that you don't understand? If you don't understand what I mean, please raise your hand and ask me your question that you haven't understand. Is it clear? Clear, Miss. Is my voice is clear so far? Yes. Yes, Miss. It's clear. Okay, thank you for your answer. Okay. Before we continue our material, make sure that you all understand what I am explaining. Jadi jangan sampai kita itu lanjut terus, tapi kalian belum mengerti. Jadi ketika kalian belum mengerti apa yang ingin saya sampaikan atau apa yang sudah saya sampaikan, tolong tanyakan bagian mana yang kalian itu masih belum paham atau masih bingung. Tapi semuanya insya Allah sudah benar-benar paham. Ya, alhamdulillah. Next. It's time to you to quiz. Jadi di sini adalah part di mana kalian quiz untuk menguji pengetahuan kalian. Sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang apa yang sudah Miss jelaskan. So, let's describe the animal below using adjective. Okay? Okay, Miss. Please wait a minute. Okay, guys. I have prepared 4 pictures that you can describe with adjective. I give you 2 minutes to do it. Okay, who want to answer my question, or who want to try to describe the animal? First picture, Lindy, maybe. Saya, Miss. Okay. Who want to answer?
Please raise your Saya, hand. Miss. Okay, Rifa. Saya, Miss. Wait a minute. Snail have a shell, brown, slimy, and slow moving. Okay, good job, Rifa. Thank you for your answer. Okay, for the second picture, we want to try to describe the animals. Saya, Miss. Okay, Rindi. This chicken, the meat is soft, smooth, and soft skin, cartilaginous while not forming a hard bone. Okay, good, Rindi. Thank you for your answer. For the third picture, we want to describe the animal. Saya, Miss. Okay, Desi, you can try to describe. The picture number 3 is duck. So duck has a shorter neck and wings. Have a short body, brown color, and webbed feet. Thank you, Miss. Okay, sorry, Desi. Have you done your answer? Yes, Miss. Okay, good. Thank you for your response. Thank you for your answer. And the last one, we want to try to describe last picture. Saya, Miss. Okay, Rindi. The last picture is fish. Fish has shiny scales, has two black eyes, has a small mouth, and this type is aggressive fish. Ya, pintar. Good job, Rindi. Okay, thank you for your answer, Rindi. Okay, next. Okay, how about plants? Bagaimana dengan mendeskripsikan tumbuhan? Nah, di sini bisa kalian buat menjadi PR kalian. Nanti akan saya share to WA group ya. Deadline-nya besok. Okay. Here the last part are conclusion. Okay, conclusion of our material today. Conclusion. The conclusion is that how we learn if we want to explain or identify a person, animals, plant, place, and thing. So the K is to use this adjective. Well, don't be tired to keep learning. So when we want to describing something like animals, person, thing, or place, and then plants, we can using adjective to describe that things. Okay. Okay, I think it's enough for today, guys. Thank you so much for your attention today. Please don't be tired to keep learning. Semangat belajarnya. Semoga materi hari ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Miss. Welcome.